ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የመንጌት ቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 10 የሲኦሲ ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ። ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ሁኑ ያልን ዛሬ ወደ አስተማሪው ጥያቄና መልስ ወደ ክፍል 10 ወስዳችኋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ you are attending examinations of the patient with peritonitis. ለዚህ peritonitis means it is an inflammation of the peritoneum. Peritoneum, it is a serous membrane lining the cavity of abdomen and it's covering the abdominal organs ብለን የምንጠራው using drainage tube ተጠቅመን which is done by the physician. The drainage is characterized by የሚወጣው ፈሳሽ pale yellow, watery and fluid from blister. The formations of blister from blister it drain the pale yellow, watery and fluid like characters of drainage. From those scenario which when the drainage is described in the above case ነው የሚለን። ስለዚህ ከነዚህ ከላይ ከተጠቀሱት above case which when drainage is described ይለናል serous ይለናል purulent sanguineous drainage and serous igneous sanguineous serous and purulent drainage ብለን የምንጠራቸው አሉ። ከዚህ ውስጥ ማንኛው ነው የዚህን pale yellow, watery and fluid from blisters characterized የሚያደርገው የድሬኔጅ አይነት ማንኛው ነው ይለናል። እስኪ ሰፓሬት አድርገን እናየው። የመጀመሪያው ስለ ሴሮሳ ግኔስ ድሬኔጅ ማለት ምንድነው በምንልበት ሰዓት the wind drainage secreted by an open wound in response to tissue damage or tissue injury. It is a thin and watery fluid. The fluid is watery and it is pink in color due to the presence of a small amounts of RBC. Small amounts of RBC ስላለው the color is pink color ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሴሮሳንግነስ ድሬኔጅ ብለን የምንጠራው ዋተሪ ነው፣ ፒንክ ኢን ከለር እና ቲን የሆነ ፍሉድ ላይክ ስትራክቸር ያለው ከሆነ እሱን ልናይ እንችላለን። ሌላው ሳንግኔስ ድሬኔጅ ምን አይነት ነው በምንልበት ሰዓት ሳንግኔስ ድሬኔጅ leakage of fresh blood from open wound ነው። fresh የሆነ blood open ከሆነ wound drain የሚያደርግ ከሆነ leak የሚያደርግ ከሆነ during inflammatory process of wound healing process ላይ የመጀመሪያው wound healing process ላይ phase 1 ብለን የምንጠራው inflammatory phase ነው። so inflammatory phases of wound healing ላይ የምናየው ነው it reduced gradually with times and stop in most cases after few hours ማለት ነው። ከትንሽ ደቂቃ ከሰዓታቶች በኋላ ሙሉ በሙሉ ሊያቆም ይችላል ማለት ነው። የአይነት ድሬኔጅ ከሆነ ሳንግኔስ ድሬኔጅ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። The third one is serous drainage ብለን የምናወራው ነው። serous drainage is a clear thin watery exudate typically appear during the inflammatory stage of wound healing. አሁንም serous drainage ብለን የምንጠራው በኢንፍላማቶሪ stages of wound healing ላይ የሚከስተው የድሬኔጅ ታይፕ ደግሞ clear thin እና watery exudate ከሆነ serous drainage ብለን እንጠራለን። The last one is purulent drainage ብለን የምንጠራው Simply, purulent drainage, it is a sinus of infection. It is white, yellow or brown fluid that might be slightly thick in texture. ስለዚህ በቴክስቸሩ thick የሆነ ቴክስቸር ይኖራል። The drainage is white, yellow or brown fluid. So these are the signs of infection. From the above scenario, the correct answer is purulent drainage ብለን የምንጠራው ማለት ነው። So ትክክለኛ መልሱ purulent drainage ብለን የምንጠራው ቢ ላይ የተቀመጠው ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ላይ while cleaning against 44 years old man accidentally shot himself in the abdomen ነው። ስለዚህ ያው ገን መሳሪያዎችን እያጸዳ ባለበት ሰዓት የ44 ዓመት ሰው accidentally ራሱ ላይ ወደ abdomen part ላይ ተኮሰ ነው። and on arrival the patient responsive to painful stimuli and lying on his side with leg drawn to his chest and then the blood is evident
on him shirt and pants አካባቢ ላይ በጣም bleeding አለ which one of the following show the correct sequence events for caring for this patient ማለት ነው እነዚህን patient በመናከምበት ሰዓት ወይም በመናይበት ሰዓት first aid management በመንሰራበት ሰዓት what are the correct sequence of event caring the patient ነው የመጀመሪያው ላይ perform primary and rapid secondary assessment move to the stretcher immediately transport and start positive pressure ventilation ይለናል ቢ ላይ perform primary assessment ብለን የምንጠራው administer high flow of oxygen perform secondary assessment transferred to stretchers and provide rapid transport ብለን የምንጠራው ይኖራል ሲ ላይ transfer to ambulance perform primary assessment provide oxygen therapy provide rapid transport the last one is transfer to the ambulance provide rapid transport perform primary and secondary assessment ምናምን ይለናል ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ the correct event ለዚህ ሰውዬ painful የሆነ stimuli በቀላሉ ሪስፖንሲቭ ለሆነ ሰው ነው ለዚህ አሰስመንት በመንሰራበት ሰዓት ምንድነው የምናደርግበት ወይም አሰስመንት ሞዳሊቲያችን እንዴት አድርገን ነው ስራዎችን በቀላሉ መስራት ያለብን የሚለውን በመናይበት ሰዓት ያው ኢመርጀንሲ ኬር ፕላን ብለን የምንጠራቸው there are primary and secondary survey ብለን የምንጠራቸው አሉ ነው ስለዚህ before going to the secondary survey first we need to complete the primary survey ብለን የምንጠራቸውን ሱን አሰስ ማድረግ ያስፈልገናል so primary survey ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸው danger response shout for help airway ማየት breathing እና circulation ብለን የምንጠራቸው እነዚህ primary ነው secondary ብለን የምንጠራቸው the presence of bleeding assessment the presence of fracture other injury and recovery position those are the secondary survey ለዚህ ከዚህ ውስጥ ምንድነው የምናደርገው በመንልበት ሰዓት የመጀመሪያ ስራችን primary assessment መስራት ነው primary assessment ከሰራን በኋላ ኦክሲጅን የሚያስፈልገው ከሆነ ኦክሲጅን መስጠት and then secondary assessment ሰራለን ከዛም በኋላ transfer to the stretcher ነው ወደ stretcher transfer አድርገን ከዛ rapid የሆነ ትራንስፖርት የማድረግ ስራ እንሰራለን ለዚህ በመንሰራበት ሰዓት the correct answer is B ላይ ያለውን እናደርጋለን ማርሶ ሌላው ሶስተኛው ላይ while responding to domestic emergency with possible injury the dispatcher informed the police on the scene report male patient knife cut and arterial bleeding አለ ነው ለዚህ give this information given this information which one of the following do you expect ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው በቢላው አቆርጦት አርተሪያል የሆነ ብሊዲንግ አለ ነው ያ ሪፖርት ሜል የሆነ የፖሊስ ነው ኢንፎርም ያድርገው ወይም ሪፖርት ያድርገው ስለዚህ ከነዚህ ሲናሪዮ ማንኛው ነው the correct for arterial bleedingን በቀላሉ ዲስክራይብ የሚያደርግልን በመንልበት ሰዓት የመጀመሪያው the blood vessel bleeding ላይ venous bleeding አለ sites of bleeding ላይ there are three sites of bleeding from venous bleeding capillary bleedings and arterial bleeding ብለን የምናወራው ይኖራል venous bleeding it is dark red in color the bleeding is slow due to the absence of pulse marks so pulse ስለማይኖረው bleeding slow ነው dark in color ይኖራል capillary ከሆነ bleeding ከሆነ oozing types of bleeding ነው occur due to damage of outer layers of skin especially by abrasion ብለን የምንጠራው ማለት ነው በዛ የሚከሰት ከሆነ oozing type or epidermis layer ብቻ damage የሚሆን capillary bleeding ነው arterial bleeding the color of the arterial bleeding is bright red in color fast or spraying types of bleeding in the skin bleeding ነው because the presence of pulse or heartbeat ስላለ the bleeding type is fast or spraying type ብለን እንጠራለን ስለዚህ በቢላዋ ቆርጦት arterial bleeding ነው ሾው ያደርገው ስለዚህ arterial bleeding ምን አይነት ከለር አለው የሚለውን በመናይበት ሰዓት the correct answer is B ነው the bright red that spurting or spraying types of bleeding ነው each beats of heart ማለት ነው በዛ ጋር የተነሳ so the correct answer is B ማለት ነው ሌላው ወደ አራተኛው በመንሄድበት ሰዓት a patient has cut his arm with stable saw ነው ስለዚህ በመጋዝ ራሱን ቆረጠው and assessment revealed dark red blood flow steadily slowly ማለት ነው steadily from the wound ከውንዱ ወይም ከሚፈሰው ፈሳሽ ቀስ ብሎ የሚፈስ ደም አለ ማለት ነው and then dark red የሆነ bleeding ነው bleeding ከለሩ
as an AEMT ይለናል AEMT ማለት advanced emergency medical technician እንደ advanced emergency medical technician you should to recognize this what types of bleeding የሚለውን እሱ መለየት አለብን ነው so dark red የሆነ color ስለሆነ venous types of bleeding ብለን የምንጠራው ልናይ እንችላለን ነው lymphatic drainage ከሆነ clear pale white in color በቀላሉ ሊኖረው ይችላል the other capillary arterial bleedings የምንላቸውን ከላይ ስላየ ነው ወደዛ እንመለስም ሌላው ወደ አምስተኛው ጥያቄ a patient has been burned to the anterior chest ለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው anterior chest እና abdomenu ቃጠሎ ደርሶበታል neck head and face አካባቢ ላይ እንደዚሁ ቃጠሎ ደርሶበታል using rule of 9 approximately what percentage of the patient is burned let body surface total body surface area ምን ያክሉ total body surface area ተቃጥሏል የሚለውን በቀላሉ ማየት ያስፈልጋል ነው rule of 9 in burn ብለን የምንጠራቸው አሉ rule of 9 ማለት ምን ማለት ነው the size of burn can be quickly estimated by using rule of 9 በመጠቀም quickly estimate ማድረግ እንችላለን ነው this methods divide the body surface area into percentage ማለት ነው body area into percentage በቀላሉ classify አድርገን የምንሰራበት ነው ለምሳሌ head and neck ከሆነ ቃጠሎ ሄዱ neck and face ጨምሮ ከሆነ 9% እንሰጣለን anterior chest ከሆነ 9% posterior chest the thoracic cavity ብለን የምንጠራው 9% the anterior abdomen 9 posterior abdominal part lumbar area 9% እንሰጣለን right hands and upper arm ብለን የምንጠራው እጃችን ላይ የቀኝ እጃችን 9 የግራ እጃችን ላይ 9 እንሰጣለን right leg with thigh and feet including feet ማለት 18 ስለዚህ አንዱ እግራችን የታችኛው 18% ይይዛል ቀኝ ያለው ከግራ ያለው ለዚህ 18% ይይዛል ጀኒታሊ 1% ይይዛል finally body surface areaችን 100% ነው የሚይዘው ለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን ያክል percent total body surface areaው burn ሆኗል ወይም ተቃጥሏል የሚለውን እሱን የምናይበት ወያችን ነው ስለዚህ ይሄ rule of 9 ስንጠቀም quick and easy tools used to estimate a burn percentage of your total skin ማለት ነው አካባቢ ላይ ያለው ነገር በቀላሉ የምናይበት ነው ለዚህ ጥያቄያችን ላይ anterior chest እና abdomen ተቃጥሏል head neck እና face ለዚሁ ተቃጥሏል ነው ስለዚህ anterior chest እና abdomen ከሆነ ፓርቱ 9 ይይዛል 18 ማለት ነው and then head neck and face 9% ይይዛል ለዚህ ባንድ ላይ 18 ሲደመር 9 27 ይይዛል so the total body surface area that burned is ምድረው 27 ምንድነው ማለት ነው percent የሚለውን በቀላሉ ማየት so the correct answer is C ማለት ነው ሌላው firefighters have been pulled a middle aged man from burning bedroom ነው ስለዚህ firefighter ማለት ከሳት አደጋ በቀላሉ የሚያወጡ ሳት አድን ሰራተኞች ህይወት አድን ሰራተኞች ብለን የምንጠራቸው ነው patient is unresponsive and has obvious deformity to the left ankle ነው እዚህ left ankle አካባቢ ላይ እነዚህ ቁርጭምጭሚቱ አካባቢ his respiration is rapid የሆነ respiration አለው stridor shallow breathing your partners insert an oropharyngeal airway and begins ventilation patient with bag valve mask ማለት ነው ስለዚህ እሱን በቀላሉ ተድርጎለት በኤርዌይ ድሮ ventilation እየተሰጠው which one the following action would you perform next ስለዚህ airway assessment ተሰርቶለት ከዛ breathing ተሰጥቶታል ነው airway so what are the next ምድሮ ማለት ነው assessment or which one of the following action would you perform next ይለናል በመንሰራበት ሰዓት የምንሰራው ማለት ነው so በመንሰራበት ሰዓት airway ነው መጀመሪያ የምናየው ከዛ breathing እናያለን artificial respiration እንሰጣለን ከዛ በኋላ respiration circulation assess ማድረግ ነው so check pulse the circulation or the carotid pulse now if there is a presence of pulse on the carotid pulse ሚለውን በቀላሉ ማየት ነው carotid pulse ላይ ከተቋረጠ the flow of blood or oxygenated blood towards the brain is interrupted እንደሆነ በቀላሉ ያሳየናል ነው brain ደግሞ sensitive for hypoxia ብለን የምንጠራው sensitive ስለሆነ carotid pulse assessments are the next step የሚለውን እሱን እናረጋለን ነው
ሌላው የሰባተኛው ጥያቄ the correct answer is C የሰባተኛው ላይ a 70 years old male patient was admitted surgical unit with diagnosed benign prostate hyperplasia ነው የ70 ዓመት አዛውንት የbenign prostate hyperplasia ማለት prostate gland አብጧል enlargement abnormal enlargement of prostate gland ነው ስለዚህ BPH he was scheduled for surgery and the patient reported to nurse that did not clearly understood the overall care outcomes to sign informed consent ነው ስለዚህ አልተረዳም ነው informed consent ለመውሰድ አልፈርምም ይላል ምክንያቱም did not clearly understand overall care outcome ስለ care outcome ሙሉ በሙሉ ስላልተረዳው sign informed consent sign አያደርግም ነው so he is responsible to solve the problem at preoperative period ስለዚህ ይሄንን አንደርስታንድ እንዲያደርገን ስለ overall care outcome በቀላሉ ኢንፎርም የሚያደርገው በማንኛው ነው የሚለው ነው nurse surgeon assistant surgeon and anesthetist ብለን የምንጠራው anesthesia provider ብለን የምንጠራው ማለት ነው ማንኛው ነው የሚለውን እሱ ማየት ነው ስለዚህ what are the responsibilities of the nurse surgeon የሚለውን እሱ ማወቅ ነው የመጀመሪያ የአሲስታንት ሰርጂን ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው ስንል maintain visibility of surgical site visible እንዲሆን ማድረግ control bleeding close the wound or suture ማድረግ dress ማድረግ the areaውን dress ማድረግ እነዚህ are the responsibility of assistant surgeon ነው ሁለተኛው ላይ ስክራብ ነርስ ነው የስክራብ ነርስ ላይ በመንመጣበት ሰዓት the responsibility of this scrub nurse are pass instrument to surgeon review the anatomy physiology and surgical procedure ነው ስለዚህ surgical procedure anatomy physiology review ማድረግ የተለያዩ ስቴራይል የሆኑ አይተሞችን ወደ ኢንስትሩመንቶችን ፓስ ማድረግ ወደ ስክራብ ነርስ ወደ ሰርጂኑ maintain or make sterile field and assist with draping and counting instrument count ማድረግ draping ላይ assist ማድረግና sterile fieldoችን maintain or make የማድረግ ስራዎች በቀላሉ ይሰራል those are the responsibility of the scrub nurse ማለት ነው ሌላው the circulatory nurse ብለን የምንጠራው what are the responsibility of the circulatory nurse responsibility of circulatory nurse are it is maintain quite neat and well organized OR ነው OR ላይ well organized ሆነ neat እና quite ሆነ maintain ማድረግ ነው ሁለተኛው ላይ admit the patient to operation room ነው operation room admit እንዲያደርግ ማድረግ open sterile field before and during the case of and replace saline water basin as necessary ማለት ነው ለዚህ sterile ሆኑ ፊልዶችን ኦፕን ማድረግ የተለያዩ ሶሉሽኖች ማዘጋጀት wipe the surgeon's brow as needed surgeon's brow ለዚሁ በቀላሉ wipe ማድረግ and then position patient on the surgical table ላይ position ማድረግ ስራዎች handle all non sterile equipment non የሆነ sterile የሆኑ ኢኩዊፕመንቶችን በቀላሉ handle የማድረግ ስራ ታይ ጋውንስ ኦፍ ስክራብድ ፐርሰን ስክራብ ነርሱንና የአሲስታንት ሰርጂኑ የሰርጂኑን በቀላሉ ጋውናቸውን ታይ የማድረግ ካውንቲንግ ኢንስትሩመንት ዶክመንት ማድረግ ካውንት ኤንድ ዶክመንት ኢንስትሩመንት check the section apparatus and it is functional or not የሚለውን እሱን አሰስ ማድረግ transport the patient recovery it measures blood fluid loss and adjust surgical light እነዚህን የምታደርግልን የሰርኩላቶሪ ነርስ responsibility ነው the responsibility of surgeons responsibility ደግሞ preoperative diagnosis and care ማድረግ perform surgery and post operative management of care የሚያደርገው those are the responsibility of surgeon ማለት ነው ለዚህ ይሄን አንደርስታንድ ያላደረገውን ስለ overall care of outcome አንደርስታንድ እንዲያደርግና informed consent እንዲፈርም በቀላሉ better የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረው የሚያደርግልን በማን ነው በመንልበት ሰዓት ያን ስራ የሚሰራው በሰርጀኑ አማካኝነት ነው so the correct answer is B ማለት ነው B ብለን የምንጠራው the correct answer surgeon ብለን የምንጠራው ነው and then the ስምንተኛው ጥያቄ ላይ you are dispatched to search structural fire in which የ32 አመት ሰው has burned a steam blast ነው ስለዚህ steam burn አጋጥሞታል ነው upon assessment you noted blister to the anterior chest and circumferential burn to both lower extremity ሁለቱም የእግሮቹ ላይ
በቀላሉ circumfer ሙሉ both part ማለት ነው ዳሜጅ ሆኗል lower extremity እግሩ ማለት ነው ቀኝ and የግራ እግሩ anterior chest በቀላሉ ምን ሆኗል ነው ቃጠሎ ደርሶበታል ነው so using rule of 9 which percentage of burn does these patients have ነው ስለዚህ anterior chest ብቻ ከሆነ abdomen ካልጨመረ 9% ይሰጣለን እንደዚሁ both legs ስለሚል ሌጉ 18 ሲደመር 9 45% ነው ስለዚህ 45% የሚሆነውን በቀላሉ ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያውን ከቨር ያድርጋል ማለት ነው ሌላው ዘጠነኛው ጥያቄ ሚለን የዘጠነኛው ጥያቄ ላይ so the puncture wound has a high risk of ይለናል ስለዚህ puncture wound ካለ ለምን high risk ሊሆን ይችላል ነው puncture wound ማለት ምን ምንድነው የሚለውን እሱ ማወቅ ነው so puncture wound is produced by an object or penetrating the skin layers then creating a small hole such as by needle nail toes either a human or animal bite so the external bleeding is limited but may occur the internal bleeding but in the puncture wound the risk of infection is high and tetanus may develop ሊሆን ይችላል so risk of infection is high over the puncture ምንድነው ማለት ነው wound ላይ ስለሆነ the correct answer is C ይሆናል ሌላው የ30 10ኛው ጥያቄ ላይ የ34 ዓመት old man was diagnosed with Pauci bacillary leprosy no leprosy diagnosed ሆኖ he did not have any information about disease he requested the nurse though tell him about the manifestation of disease ነው ስለዚህ ስለ manifestation ወይ ስለ sign and symptom እንዲነግረው በቀላሉ ሪኩዌስት አድርገ ጠየቀ ነው what are the best explanation to be given the nurse to his patient ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ 1 to 5 skin lesion one nerve triangle enlarge መሆኑ decrease skin sensation and ከ6 እስከ 12 painful የሆነ lumps and more than 10 skin lesions and 2 nerve affect ሆኗል D ላይ 6 or more skin lesion and greater than 1 nerve is affected ይለናል ስለዚህ ለማስረዳት ትክክለኛ የሚሆነው decrease skin sensation decrease ይሆናል ከ6 እስከ 12 የሆነ painless ነው pain የሌለው lamp ወይንም ምብጠት develop የሚያደርግ ከሆነ these are the sign and symptoms or the clinical manifestations of Pauci bacillary leprosy ወይም የስጋ ደዌ በሽታ ብለን የምንጠራው ከዛ ጋር ተይዞ the correct answer is B ማለት ነው 11ኛ ላይ which one of the following burn would be classified as a moderate burn ስለዚህ as moderate burn በቀላሉ classify የምናድርገው ማንኛው ነው superficial burn less than 50% of body surface area partial thickness burn less than 30 full thickness burn less than 2 and partial thickness burn greater than 30% of body surface area ስለዚህ ከዚህ ውስጥ moderate burn classify የሚያደርግልን ማንኛው ነው so moderate burn criteria ብለን የምንጠራው ክራይቴሪያው ለሰርድ ዲግሪ ከሆነ ከ2 እስከ 10% of body surface area ከሆነ ሰርድ ዲግሪ ነው ይሄ moderate ከ15 እስከ 30% of body surface area second degree for adult but for pediatric ከ10 እስከ 20% body surface area ከሆነ ለፔዲያትሪክስ ነው እነዚህ moderate ላይ ከ15 እስከ 30 ለሰከንድ ዲግሪ ከ2 እስከ 10 ለሰርድ ዲግሪ በርን እነዚህም ምንድነው excluding hand feet face and genitalia without complication factor ነው ለዚህ እነዚህ hand feet face እና genitalia ሳይጨምር ምንም አይነት complication ሳይኖረው ማለት ነው እነዚህ moderate burn ብለን የምንጠራው ሌላው minor burn የምንለው third degree ከ2% በታች ከሆነ second degree ከ15% በታች ከሆነና first degree ከ20% በታች ከሆነ minor burn ብለን የምንጠራው አለ critical burn ወይ major severe burn ብለን የምንጠራው ለሰርድ ዲግሪ ከ10% በላይ ከሆነ body surface area critical ነው second degree greater than 30% of body surface area ከሆነ ለአዳልት ለፔዲያትሪክ ከ20 በላይ ከሆነ body surface area ይሄኛው ምንድነው ማለት severe major critical ነው ብለን የምንጠራው this critical burn that include the burn with respiratory injury respiratory አካባቢ injury ካለ burn complicated with other injury ከሌሎች injury ጋር complicate ሆኖ ከመጣ electrical and deep chemical burn underlying health problem
hand, feet, face and genitalian በቀላሉ አጠቃለለ ከሆነ critical, major or severe types of burn ብለን የምንጠራው ይሆናል። ሶ ከዚህ ውስጥ ሲ ላይ minor burn ነው። ሲ full thickness ከ2% በታች ስለሆነ full thickness 3rd degree burn የሆነ minor burn ብለን የምንጠራው ሲ ላይ ያለው። ዲ ላይ ያለው critical burn ነው major ምክንያቱም partial thickness 2nd degree burn ነው ከ30% በላይ ከሆነ ይሄኛው ምን ብለን እንጠራለን ማለት ነው severe ወይም critical types of burn ብለን እንጠራለን so the correct answer is ምንድነው 2nd degree burn with less than ከ15 ከ30 ነው less than 30% of body surface area ሚዝ ከሆነ በቀላሉ ምን ብለን እንጠራለን ነው moderate types of burn ብለን የምንጠራው classify ማድረግ ነው so the correct answer is B ሌላው 12ኛው ጥያቄ ላይ በመንመጣበት ሰዓት you are dispatched to a beach where the patient has been sunburned sunburn አጋጥሞታል upon arrival you find a 23 years old woman who was sunbathing and fell asleep ስለዚህ she's alert and oriented in moderate pain and has blister covering all 4 extremity also ስለዚህ አራቱንም extremity በቀላሉ cover ያደረገ blister develop አድርጓል she also has blister on her abdomen face chest አካባቢ ላይ you should consider this patient to have blank burn critical moderate superficial እና minor burn ብለን ከምንጠራው ማንኛው ነው የሚይዘው በመነለበት ሰዓት እነዚህ ስፔሻሊ የትን ፌስን እና ቸስት ሪስፓራቶሪ አካባቢን ከቨር የሚያደርግ ከሆነ these types of burns are critical types of burn ብለን እንጠራለን ማለት ነው critical ነው ሌላው እና የ13ኛው እና የመጨረሻው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሲኦሲ ጥያቄና መልስ የ65 ዓመት client with laboratory result white blood cell count was at increase ያደረገ admin medical ward ነው እዚ increase ያደረጋለ so the nurse is charged wearing masks washed hand on entry to a room kept client in the private የሆነ closed room ላይ በቀላሉ specially monitor room pressure ነው so the nurse advised the client to wear mask during transportation from እንደዚሁ አንደኛ ነርሷስ በመትገባበት ሰዓት ምን እንድታረግ ማለት ነው ማስክ እንድትለብስ እና ጆን እንድትጣጠብ ከዛ ፔሸንቱ ትራንስፖርት በመታረግበት ሰዓት ደግሞ ማስክ እንድትለብስ እና ፔሸንቱ ፕራይቬት የሆነ ክሎዝድ ሩም ላይ እንዲቀመጥ ተደርጓል so what principles of standard precaution measures is applied in the above scenario ይለናል so airborne precaution contact precaution droplet precaution እና standard precaution ብለን የምንጠራው ነው so standard precaution ማለት are sets of infection control practice no used to prevent transmissions of disease that can be acquired by contact with blood body fluids non intact skin including rash mucous membrane ስለዚህ ከነዚህ ጋር ኮንታክትን በቀላሉ prevent ለማድረግ this transmission prevent ለማድረግ ከሆነ standard precaution ብለን እንጠራለን ነው contact precaution ብለን የምንጠራው intended to prevent transmissions of infection agents which is spread through direct or indirect contact with patient ከሆነ contact precaution ብለን የምንጠራው so ከነዚህ ጋር ተያይዞ droplet precaution ከሆነ for patients unknown or suspected to infected with
pathogen transmitted by respiratory droplet that are generated by patient and who is coughing, sneezing and talking በዚህ የሚተላለፍ አይነት ከሆነ droplet precaution ብለን የምንጠራው ነው። Airborne precaution for patient known or suspected infected with pathogen transmitted by airborne route now. So example TB, measles, chickenpox ሊሆን ይችላል. So for these types of patients, appropriate patient placement is isolation room or separate room ላይ ነው separate አስቀምጡት ወይም ፑት አድርጉት የሚለው. So the correct answer from those is airborne precaution ብለን የምንጠራው more ምን ያድርጋል ነው describe የሚያድርግልን ጥያቄያችንን airborne precaution ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቀርቤ የነበረው ለሲኦሲ ጥያቄና መልስ ክፍል 10 ወይም ፓርት 10 ሲኦሲ question and answer ይሄን ይመስል ነበር። ለወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም። በድጋሚ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን በማጫን አጋራችን ሆኑ። ሰላም ሁኑልኝ።